अच्छा बेटा, उम्मीद है कि पिछला जो लेक्चर मैंने दिया था, उम्मीद है कि वो आपको पसंद आया होगा और आपने जहन में भी बिठाया होगा ग्रामर को ही। तो बेटा आपके फ़ायदे के लिए है। तो अब जो टॉपिक मैंने पीछे आपको पढ़ाया था वो इस्म आलम की 5 किस्में थी। उसमें पहले मैंने आपको पढ़ाया था इस्म आलम की 5 किस्मों में किताब हो गया, अच्छा उसके बाद लक़ब हो गया, तखल्लुस है, कुनियत है और उर्फ़ी। ये 5 किस्में मैंने आपको इस्म आलम की पढ़ाई थी। फिर इसके बाद अदम अलबासित इस्म इशारा, इस्म इशारा। अभी इस मारफा की पहली किस्म थी इस्म आलम, मैंने उसमें 5 किस्में आपको पढ़ाई हैं। अब उसमें से इस मारफा की दूसरी जो किस्म है वो है इस्म इशारा। इस्म इशारे की डेफिनेशन ये है कि ऐसे इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ हाथ और आंख से इशारा करे वो इस्म इशारा कहलाता है। क्या इसकी डेफिनेशन है? ऐसे इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ हाथ और आंख से इशारा करे वो इस्म इशारा कहलाता है। और जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए वो शख्स या चीज़ मशारुन इलैह कहलाता है। क्या कहलाता है? मशारुन इलैह। अब बात हो रही थी इस्म इशारा की, मसलन वो हो मदरसा, ये है लड़की वगैरह। अब ऐसा इस्म ये है और वो हो, ऐसा इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ हाथ और आंख से इशारा करे वो इस्म इशारा। मैंने कहा कि वो हो मदरसा, ये है लड़की, तो अब ये है और वो क्या हो जाएगा? इस्म इशारा। और मदरसा और लड़की क्या हो जाएगा? मशारुन इलैह। जब ये दोनों मिलेंगे इस्म इशारा और मशारुन इलैह तो ये बन जाएगा मुरक्कब। क्या बन जाएगा? मुरक्कब। और मुरक्कब कौन सा होगा? वो बनेगा मुरक्कब इशारी। इन इस्म इशारा और मशारुन इलैह का मजमुआ वो बन जाएगा मुरक्कब इशारी। यानी हम इसे इकट्ठे लिखेंगे, वो हो मदरसा, ये है लड़की। अब ये बन गया हमारे पास मुरक्कब ही, तो ये मुरक्कब होगा मुरक्कब इशारी। हम इस पूरे मुरक्कब को इस्म इशारा नहीं कहेंगे, हमने ढूंढना है इस्म इशारा। तो वो हो और ये, यानी वो हो और ये क्या हो जाएंगे? इस्म इशारा ही। अच्छा, इस्म इशारा की 2 किस्में हैं। कितनी इकसाम है? 2। पहली है इस्म इशारा करीब और दूसरी है इस्म इशारा बईद। पहली कौन सी किस्म है? इस्म इशारा करीब और दूसरी इस्म इशारा बईद। इस्म इशारा करीब की तारीफ कहें कि नजदीक की चीजों की तरफ, नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया जाता है वो इस्म इशारा करीब कहलाता है। नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया जाता है इस्म इशारा करीब कहलाता है। मसलन ये, इस और इन्हें, ये, इस और इन्हें, ये इस्म इशारा करीब भी और इस्म इशारा भी। और इस्म इशारा भी कि ऐसा इस्म जो दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करता है, यानी दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया जाता है वो इस्म इशारा बईद कहलाता है। बईद कहते हैं बहुत दूर को। मसलन वो हो, उस और उन्हें, ये था इन्हें, ये है उन्हें। अब ये सारे इस्म इशारे, ये ऊपर वाला इस्म इशारा करीब और नीचे वाला क्या है? इस्म इशारा बईद। अब अगर उसने बोर्ड में दे दिए ये, इस, इन्हें, वो, उस, उन्हें, उन्हें, ग्रामर से क्या है? अदरवाइज अगर किस्मों से वैसे दे और ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो इस्म इशारा अकेला दिया होगा। अगर उसे दिया उन्हें तो फिर इस्म इशारा करीब और इशारा बईद में से फिर क्या होगा? इस्म इशारा करीब होगा ये। तो लिहाजा इस्म इशारा करीब नजदीकी चीजों की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया जाता है इस्म इशारा करीब कहलाता है, और दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए जो कलमा इस्तेमाल किया जाता है इस्म इशारा बईद कहलाता है।
یہ ہے اس انہیں اسم اشارہ قریب، وہ اس اور انہیں اسم اشارہ بعید ہے۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری قسم تھی وہ ہے اسم ضمیر، اسم ضمیر۔ اسم معرفہ کی تیسری قسم کون سی ہے؟ اسم ضمیر۔ تیسری کون سی قسم ہے؟ اسم ضمیر۔ یہ بھی انگریزی میں آپ اسے پروناؤن بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسے تمام الفاظ، ایسے تمام الفاظ جو کسی سے نام کی بجائے استعمال کیا جائے، یعنی پراپر ناؤن کی جگہ، انگریزی میں پراپر ناؤن کی جگہ جو آپ ناؤن استعمال کرتے ہیں، پروناؤن جو استعمال کرتے ہیں، پراپر ناؤن کی جگہ جو آپ پروناؤن استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ یعنی ایسے تمام الفاظ جو کسی سے نام کی بجائے استعمال کیے جائیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم ضمیر۔ اب انگریزی میں آپ انہی پروناؤن استعمال کرتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے، یو، وی۔ اچھا اب اس میں اردو میں ہم کہتے ہیں وہ یا اس، یہ بھی اس میں آ جائے گا فیمیل کے لیے، اٹ میں یہ آ جائے گا، دے، ان یا انہیں جمع میں، یو، تم، وی، ہم، آئی، میں۔ اب یہ سارے کے سارے کیا ہو رہے ہیں؟ پروناؤن استعمال ہو رہے ہیں۔ انگریزی میں آپ پروناؤن استعمال کرتے ہیں اصل نام کی جگہ۔ یہی تعریف کیا ہے کہ ایسے تمام الفاظ جو کسی سے نام کے بجائے استعمال کیے جائیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب پراپر نام جو ہوتے ہیں، فرض کریں گے احمد ایک محنتی لڑکا ہے۔ اب پہلے جملے میں واضح ہو گیا کہ نام کون سا ہے؟ احمد ہے۔ اب ہر جملے میں ہم احمد ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی جگہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے؟ پروناؤن استعمال کر رہے ہیں، اسم ضمیر ہم نے استعمال کر دی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ احمد ایک محنتی لڑکا ہے، احمد صبح سویرے اٹھتا ہے، اچھا احمد نماز پڑھتا ہے، احمد ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے، احمد کو تمام اساتذہ پسند کرتے ہیں، احمد نے سخت محنت کی اور کامیاب ہو گیا۔ اب ہر جملے میں احمد ریپیٹ کرتے رہیں، دہراتے رہیں احمد بار بار، وہ اچھا نہیں لگتا۔ پہلے جملے میں تو واضح ہو گیا کہ وہ احمد ہے، پراپر ناؤن آ گیا۔ اب ہم نے اس کی جگہ کیا استعمال کرنا ہے؟ ضمیر ناؤن استعمال کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ احمد ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اسے تمام اساتذہ پسند کرتے ہیں اور اس نے سخت محنت کی اور کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ہو، اسے، اس نے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ پروناؤن ہیں، یعنی اسم ضمیر ہیں یہ۔ یعنی وہ بھی آتا ہے، اس بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ ہو اسم اشارہ بھی ہے اور اسم ضمیر بھی ہے۔ اب اسم ضمیر کی آگے تین اقسام ہیں۔ اسم ضمیر کی کتنی اقسام ہیں؟ تین اقسام ہیں۔ پہلی ہمارے پاس ہے ضمیر فاعلی، دوسری ہے ضمیر مفعولی، تیسری ہمارے پاس ہے ضمیر اضافی۔ ضمیر اضافی، یہ تین اقسام ہیں۔ کس کے اقسام ہیں؟ اسم ضمیر کے ہمارے پاس تین اقسام ہیں گے۔ ضمیر فاعلی، اب ضمیر فاعلی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی ایسی ضمیر جو کسی فاعل کا فعل بن کر استعمال ہو، یعنی کسی فاعل کا فعل بن رہی ہو۔ صاحب ایک کام کرنے والا بھی لازمی ہے اور کام بھی لازمی ہے، تو کام کرنے کے لیے، کام کے لیے فاعل کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اب ضمیر فاعلی میں ہم پراپر ناؤن کی جگہ جو پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جو ضمیر استعمال کرتے ہیں، اسے ہم ضمیر فاعلی استعمال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فاعلی۔ مثلا پہلی کیس میں ہم لے آئیں گے، فرض کے یہاں نام آ رہا ہے کہ احمد کا گھر، احمد کا گھر۔ اب ہم نے احمد کی جگہ کیا استعمال کرنا ہے؟ پروناؤن استعمال کرنا ہے، واحد استعمال کرنا ہے اس شخص کے لیے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، جو ہمارے درمیان موجود نہیں، یہ اکیلا ہو اور وہ واحد ہو۔ اب اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہو یا اس، وہ یا اس، جسے ہم صیغہ واحد غائب بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صیغہ واحد غائب، یعنی وہ شخص جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اب احمد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے،
لیکن ہم نے اب احمد کی جگہ پروناؤن استعمال کرنا ہے، اسم ضمیر استعمال کرنی ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کا گھر، اب ہم کہیں گے اس کا گھر. کیا کہیں گے؟ اس کا گھر. اب مطلب موجود نہیں ہے احمد، یہ تو اس وجہ سے اس سے کو ہم صیغہ واحد غائب بھی کہیں گے. اب یہ ضمیر فاعل ہی ہو گئے. اب ہم نے جمع کی غائب کے لیے صیغہ جمع غائب یعنی ان لوگوں کے لیے ہم استعمال کرنا ہے، ہم نے پروناؤن جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ہم کہیں گے انہوں. کیا کہیں گے؟ انہوں. اس کا آگے نا دے، انہوں جمع میں آ جائیں گے. اب اس کے بعد ہے ہم آگے یعنی اکیلا ہے تو، وہ شخص صیغہ واحد حاضر اکیلا جو ہمارے درمیان موجود ہے. اب نام اس کا موجود ہے لیکن ہم نے اسے نام سے مخاطب نہیں کرنا ہے. اب ہم نے کہا کہ تو، اب کیا کہیں گے؟ تو اکیلا ہے. اور یہ ہو گیا واحد، صیغہ واحد حاضر. صیغہ واحد حاضر یعنی وہ اکیلا شخص جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اسے مخاطب کریں گے تو. اور اس کے بعد صیغہ جمع غائب ہم کہیں گے تم. تو تم یہ ہو گیا صیغہ جمع غائب یعنی کافی سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم اسے مخاطب کریں گے تم. اس کے بعد صیغہ واحد متکلم ہے یعنی وہ شخص جو اپنے آپ سے کلام کرنے والا ہے، یعنی آپ اس نے استعمال کیا گیا آئی، اردو کیا ہے میں، یہ آ گیا میں. اس کے بعد ہے کافی سے لوگ ہیں جو موجود ہیں. اب ہم نے کہا ہم، صیغہ جمع حاضر، صیغہ جمع حاضر اس کے لیے ہم جو ضمیر استعمال کریں گے وہ ہم استعمال کریں گے ہم. یہ ہو گیا ہمارے پاس ضمیر فاعلی. ضمیر فاعلی یعنی وہ پروناؤن جو پراپر ناؤن کی جگہ، اصل نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فاعلی. اگر یہاں نہ ہو تو پھر آبجیکٹ میں اسم ضمیر دیا گیا کہ اس کی قسمیں جو ہیں. دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے ضمیر مفعولی. ضمیر مفعولی یعنی ایسی ضمیر جو مفعول بن کر استعمال ہو. کیا بن کر استعمال ہو؟ مفعول بن کر، آبجیکٹ بن کر استعمال ہو. اب ضمیر فاعلہ سبجیکٹ تھا، اب وہ ضمیر پروناؤن جو اصل نام کی جگہ ہم نے استعمال کی تھی، اسے اب ہم نے آبجیکٹ میں تبدیل کرنا ہے. کس میں تبدیل کرنا ہے؟ آبجیکٹ میں مفعول بنا کر ہم نے استعمال کرنا ہے. اب ہم یہ تھا احمد کا گھر، اب ہم نے اس کو کیا بنانا تھا؟ اسے ہم نے بنانا ہے مفعول بنانا ہے اس پروناؤن کو. اب ہم نے کہا اس سے، میں کہا اس سے، کیونکہ آبجیکٹ بن گیا نا. یہ کیا بن گیا؟ آبجیکٹ بن گیا. انہوں کا انہیں، انہوں کا انہیں. اور تو کا تجھے اکیلا ہے، تم کا تمہیں، میں کا مجھے، اور ہم کا ہمیں. یہ ہو گئے ضمیر مفعولی. جو فاعل ضمیر فاعلی جو تھی ہم نے کیا کیا؟ اسے ضمیر مفعولی میں تبدیل کیا. ایسی ضمیر جو مفعول بن کر استعمال ہو وہ ضمیر مفعولی استعمال ہوتے. ہم نے اس ضمیر کو کیا کیا؟ آبجیکٹ میں تبدیل کر دیا. آگے تیسری جو قسم ہے وہ ہے ضمیر اضافی. کون سی ہے؟ ضمیر اضافی ہے. ضمیر اضافی کون سی ہے؟ ایسی ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہو. ایسی ضمیر جو مضاف الیہ بن کر استعمال ہوئی ہے. اب مضاف الیہ کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں پر ہم لکھا تھا احمد کا گھر، احمد کا گھر. مضاف اضافہ سے نکلا ہوا جس کے معنی تعلق قائم کرنا. مضاف اضافہ سے نکلا ہوا جس کے معنی ہے تعلق قائم کرنا. ہم نے دو اسموں کے درمیان تعلق قائم کرنا ہے. پہلا اسم ہو گیا احمد، دوسرا ہو گیا ہمارے پاس گھر. یہ دو اسم ہیں، ان کے درمیان ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعلق قائم کرنا ہے. درمیان میں آ رہا ہے ہمارے پاس حرف اضافت. کیا آ رہا ہے؟ حرف اضافت ہے. اب حرف اضافت سے پہلے آنے والا جو اسم ہے اسے ہم کہتے ہیں مضاف الیہ. کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. حرف اضافت سے پہلے آنے والا اسم کیا کہلائے گا؟ مضاف الیہ. حرف اضافت کے بعد میں آنے والا اسم کہلائے گا مضاف. کیا کہلائے گا؟ مضاف. اور درمیان میں جو ہمارے پاس آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں حرف اضافت. حرف اضافت. یہ تینوں جب ملیں گے آپس میں، مضاف الیہ، مضاف اور حرف اضافت،
तो ये बन जाएगा मुरक्कब इजाफी। क्या बन जाएगा? मुरक्कब इजाफी। लेकिन हमने ढूंढना है ज़मीर इजाफी को, ऐसी ज़मीर नहीं है, हमने क्या करना है, प्रोनाउन को हमने ढूंढना है। ज़मीर इजाफी ऐसी ज़मीर जो मज़ाफ इलैह बनकर इस्तेमाल हुई। क्या बनकर इस्तेमाल हो? मज़ाफ इलैह बनकर इस्तेमाल हो। अब मैंने कहा कि का हर्फ इजाफा से पहले आने वाला इस्म अहमद वो है मज़ाफ इलैह। हमने इसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल किया था उस। क्या किया था? उस। अगर हम उस लगाएंगे अकेला, उस लगाएंगे अकेला यहां पर, तो ये बन जाएगा क्या? ज़मीर फाइली। क्या बन जाएगा? ज़मीर फाइली। लेकिन हमने इसके साथ हर्फ इजाफत का इजाफा करना है। जब हर्फ इजाफत का लगेगा अहमद के साथ, जब का इस्तेमाल होगा तो अहमद क्या बन जाएगा? मज़ाफ इलैह बन जाएगा ये। अब हमने उसकी जगह इस्तेमाल किया था उस, प्रोनाउन इस्तेमाल किया था, इस ज़मीर इस्तेमाल की थी उस। तो अगर अकेला उस होता तो ये क्या बना हुआ होता? ये ज़मीर फाइल बन जाता है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमने का इजाफा करना है, उसका। अब क्योंकि वो भी आता है, लेकिन हमने क्या करना है, अब वो का घर तो नहीं कह सकते नहीं। अब अहमद की जगह हमने कहा उसका घर, वाहिद था, अकेला था, उसके हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया उसका घर। जब तक का नहीं लगाएंगे उस वक्त ये ज़मीर इजाफी नहीं बनेगी, और वो बनेगी ज़मीर फाइली का के बगैर। जब उस आएगा तो वो ज़मीर क्या बनेगी? ज़मीर फाइली। आप पहचान के कि ज़मीर इजाफी ऐसी ज़मीर जो मज़ाफ इलैह पर इस्तेमाल हो। मैंने कहा कि हर्फ इजाफा से पहले आने वाला इसम क्या करेगा? मज़ाफ इलैह। अब हमने प्रॉपर नाउन की जगह ज़मीर इस्तेमाल की उस। अब हम गया उस आ गया, इसके साथ हमने हर्फ इजाफत का, क्योंकि हरूफ इजाफत का, के, की, रा, रे, री 6 हरूफ इजाफत हैं। अब ये हरूफ इजाफत दो इसमों के दरमियान ताल्लुक पैदा करते हैं। कौन से इसमें? अहमद और घर, दो इसमें, इनके दरमियान ताल्लुक कायम करने वाला जो हर्फ आया वो कौन सा है? का। अब क्या? उसका। वाहिद सीगा, वाहिद गायब है। अब हमने जमा किया उनका, उनों की जगह हमने कहा जमा उनका। अब हरूफ इजाफा मैंने कहा था ते, रा, रे, री, का, के, की। अब यहां तुझे अकेला है हमने कहा। अब अहमद से हम मुखातिब, हमने कहा तेरा घर। अहमद से मुखातिब हुए, हमने क्या कहा? अकेले को कि तेरा घर। अब हमने कहा तेरा। हमने अहमद को थोड़ा सा अदब से मुखातिब हो गया, हमने कहा तुम्हारा घर। अब ये जमा में आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, अब मैं अपने आप से मुखातिब हुआ था, अपने आप से कलाम किया था। अब ये अहमद घर नहीं रहा, अब ये मेरा घर बन गया। मैंने कहा मेरा। अब अकेले का भी नहीं रहा, अब उसकी जमा की जमा मुतकल्लिम में आ जाएगा। हमने कहा हमारा। क्या बन गया? अब हमारा। ये क्योंकि हरूफ इजाफत है 6, का, के, की, रा, रे, री। अब यहाँ उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये हो गया इस ज़मीर की कितनी? 3 किस्में हैं हमारे पास, ये आ गई हैं। ये अक़साम थी किसकी? इस्म ज़मीर की। किसकी थी? इस्म ज़मीर की। उसके बाद जो चौथी किस्म है वो है इस्म मौसूल। चौथी कौन सी किस्म है? अंदाज चौथी है वो है इस्म मौसूल। इस्म मौसूल ये इस्म मारिफा की चौथी किस्म है। इस्म मारिफा की चौथी किस्म है इस्म मौसूल। है इसकी तारीफ क्या है? ऐसा नामुकम्मल जुमला, ऐसा नामुकम्मल जुमला जब तक उसकी वजाहत के लिए दूसरा जुमला ना लगाया जब अपने मायने नहीं देता। ये इसकी तारीफ होगी, इस मौसूल है ऐसा नामुकम्मल जुमला जब तक उसकी वजाहत के लिए दूसरा जुमला ना लगाया जो अपने मायने नहीं देता। ये और इस मौसूल हमेशा नामुकम्मल जुमले के शुरू में आता है। मसलन जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे, जिन्होंने
किसी का बुरा चाहा, नुकसान उठाया। अब नाम का जुमला हमारे पास आ गया, ये जैसा करोगे, जो बोगे, जिन्होंने किसी का बुरा चाहा, ये हमारे पास क्या आ गया, नामुकम्मल जुमला है। अब हम पढ़ेंगे जैसा करोगे, नामुकम्मल जुमला है, जो बोगे, नामुकम्मल जुमला है, जिन्होंने किसी का बुरा चाहा, नामुकम्मल जुमला, जो अपनी मानी नहीं दे रहा। अब हमने उसकी वजाहत के लिए आगे जुमला मुकम्मल कर दिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोगे वही काटोगे, जिन्होंने किसी का बुरा चाहा, नुकसान उठाया। नामुकम्मल जुमले के शुरू में हमारे पास क्या रहे, इस्म मौसूल। अब यहाँ जैसा, जो, जिन्होंने, जो कुछ वगैरह, ये सारे के सारे इस्म मौसूल हैं। ये हमारे पास आ गए सारे क्या, इस्म मौसूल। और करोगे, बोगे और किसी का बुरा चाहा, अब ये क्या हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं इस्म मौसूल। ये आ गया हमारे पास सिला, क्या आ गए, सिला। और वैसा भरोगे, काटोगे वही काटोगे और नुकसान उठाओगे, ये हमारे पास आएंगे जवाब सिला। इसकी तरतीब ये है, क्या जाएगा, जवाब सिला। लेकिन बोर्ड में चूंकि पूछते इस्म मौसूल, वो आगे जैसा ग्रामर के रूप से क्या है, ऑप्शन में लिखेंगे इस्म मौसूल दिया होगा। जो ग्रामर के रूप से क्या है, इस्म मौसूल। जो कुछ ग्रामर के रूप से क्या है, जिन्होंने ग्रामर के रूप से क्या है, वो इस्म मौसूल। इस्म मार्फा की चौथी किस्म थी इस्म मौसूली। आगे इस्म मार्फा की जो पांचवी किस्म है वो है, अब मैंने पीछे लेक्चर में बताया था कि पुरानी बुक के अंदर, कॉलेज के अंदर इस्म मार्फा की 4 किस्में हैं, लेकिन 2 और ऐड की गई हैं, और 2 मैंने बताई भी थी आपको, लिखकर दिखाई भी थी, इस्म इस्तिफहाम और इस्म तनकीर। ये 5 ही हमारे पास है, इस्म इस्तिफहाम, इस्म इस्तिफहाम। इस्तिफहाम कहते हैं पूछना, यानी ऐसा इस्म जो किसी कुछ पूछने के मौके पर इस्तेमाल होते हैं, बोले जाते हैं, वो इस्म इस्तिफहाम कहते हैं। किसी पूछने के मौके पर इस्म जो इस्तेमाल किए थे वो इस्म इस्तिफहाम कहते हैं। मसलन कौन, कितना, क्यों वगैरह, ये इस्म इस्तिफहाम है। उसकी जो 6ठी किस्म है वो है इस्म तनकीर। क्या है, इस्म तनकीर। इस्म तनकीर क्या है, इस्म तनकीर। 6ठी किस्म कौन सी है, इस्म तनकीर। यानी तनकीर कहते हैं गैर मुअय्यन शख्स, ऐसे इस्म जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए इस्तेमाल हो, वाज़ेह शख्स ना हो, गैर मुअय्यन यानी असल नाम का पता ना हो। अब वहां एग्जांपल दी हुई है कि कोई, किसी, कुछ, यानी कोई आया उसे मार के चला गया, कुछ लोगों ने उसे डांटा। अब ये वाज़ेह नहीं है कि अहमद ने उसे डांटा, अकरम ने उसे मारा, लेकिन अब इस्म तनकीर है, यानी गैर मुअय्यन, गैर वाज़ेह शख्स के लिए इस्तेमाल हो इस्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस्म तनकीर। यानी कोई, किसी और कुछ, ये इस्म तनकीर है। इस मार्फा की 6 किस्में आज के लेक्चर में ये पूरी हो गई हैं। उम्मीद है कि आप पिछला वो लेक्चर वो भी आपके ज़हन में आ गया होगा, ही ग्रामर आपने याद कर लिए होंगे। दूसरा ये ग्रामर का आगे इंशाल्लाह मुकम्मल ग्रामर मैं आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको करा दूंगा। मेरी दोस्तों से, आप स्टूडेंट से सारी रिक्वेस्ट है कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को, तालिब इल्म को इससे फ़ायदा मिले। और वो बाद में, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं, इन छुट्टी के दौरान पूरी की पूरी ग्रामर में आप करा दूंगा, ताकि जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद आपको ज़्यादा दिक्कत का, परेशानी का सामना ना करना पड़ेगी। इंशाल्लाह अगले लेसन में, चैप्टर में या अगले लेसन में मैं मज़ीद ग्रामर आपको जो और मज़ीद अगर पढ़ाऊँगा। ये फ़िलहाल इस लेक्चर को आप ज़हन में रखेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे, आप ये काम आएगा। शुक्रिया।